9 अमेरिकन मारे जा चुके हैं, 2 शिप कैरियर आइजनहावर और जेरड फोर्ड वो जा चुके हैं उस रीजन के अंदर। हॉस्पिटल शहीद और जख्मियों से भर चुके हैं। रिपोर्टिंग के दौरान गैर मुल्की मीडिया का रिपोर्टर आपदीदा हो गया, कहा कि हॉस्पिटल्स लाशों से भर चुके हैं और मजीद लाशें रखने की जगह नहीं। अब वो ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। गासिब इसराइल ने शिमाली फ़लस्तीन के 11 लाख के करीब फ़लस्तीनी शहरियों को 24 घंटे में जुनूबी गजा से निकल जाने का अल्टीमेटम दे दिया है। मुसलमान ममालिक क्या कर सकते हैं? और सवाल आपका बहुत अच्छा है। साथ ही इस हमले के लिए इसराइली फोर्स ने जंगी टैंक गजा के करीब पहुंचा दिए हैं। इसराइल से मुज़ाकरात का भीख मांग रहा है। और यूपी के योगी आदित्य ने कहा है हमें सिंध चाहिए, हम सिंध लेने लगे हैं। कुछ शर्म करो तो उधर भी देख लो, तुम्हारे इन करतूतों की वजह से तुम्हारे आसपास ये लोग देख रहे हैं करने के लिए। नेतन्याहू की हुकूमत, जाहिर सी बात है, वो उसकी पॉपुलैरिटी, जरा इसकी पॉलिटिक्स हमें समझाइए ना, क्योंकि जंगों से तो सियासी फायदा होता है इस वक्त। कोई भी मुहब्ब वतन लीडर या सदर अपना दुश्मन के सामने एहतियार डालकर मुज़ाकरात के लिए नहीं जाता। 30-35 साल से महमूद अब्बास साहब इसराइल से मुज़ाकरात का भीख मांग रहा है। इसराइल के ऊपर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं है किया उसने। इसराइल महमूद अब्बास को अपना मुलाजिम समझते हैं। महमूद अब्बास साहब का कोई रोल नहीं है। महमूद अब्बास साहब का इसराइल को ऊपर किसी भी किस्म का कोई असर नहीं है। और न ही आप मुझे ये बताइए मोहतरमा, ताकतवर और कमजोर के बीच में मुज़ाकरात होती है? नहीं होती है। जब तक मेरे और आपके बीच में ताकत बराबर ना हो तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात नहीं होता। हम इशा जालिम और ताकतवर वही जीतता, वही सब कुछ लेता जो चाहेगा। मुसलमान ममालिक क्या कर सकते हैं? और सवाल आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल। मैं आप इस सवाल के OIC मजलिस दावत इस्लामी, मेरी मुतालबा है कि आप इसी OIC को तहलील किया जाए। जिस इदारा का, जिस OIC ने आज तक किसी फलस्तीनी, किसी मुसलमान की, किसी कश्मीरी, किसी बर्मा में किसी मुसलमान की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सका, इसकी जरूरत क्या है? फिर इसका फायदा क्या है OIC की? ना तो इनको फलस्तीन की हिस्ट्री का पता है, ना फलस्तीन के स्पेलिंग का पता है। कल मैंने एक ट्वीट की है, उसके पीछे मुझे बड़ी गालियां दे रहे हैं। दुख इस बात का है कि लौंडे लपाड़े गालियां भी उर्दू में दे रहे हैं, गालियां भी इंग्लिश में देने की सलाहियत नहीं रखते। ये जो मेरे माजूर बच्चे बैठे ना पाकिस्तान में, जिन लोगों ने तालीम के पे तवज्जो नहीं दी, जिन लोगों ने साइंस पे तवज्जो नहीं दी, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, चीमा साहब, जो जिस कंट्री में आप बैठे हैं, उर्दू में बाईपास का हार्ट की बाईपास सर्जरी किस तरह करोगे भाई? कोई जवाब है तुम्हारे पास? उर्दू में सारा दिन ट्वीट करते हो। इनसे पूछो कि अपना चंद्रयान का मुकाबला उर्दू में करोगे? गालिब की शायरी के साथ सर्जरियां करोगे? कुछ शर्म करो तो। अब वो ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जो मैंने इसमें से सिग्निफिकेंट चीजें देखी हैं, जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खैर ये तो नहीं सीख सकते, इजराइल के अंदर उन्होंने एक यूनिटी गवर्नमेंट बना ली। यूनिटी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बना के उन्होंने वार कैबिनेट अपनी बना ली। कौमें, मैं ये कहता हूं, कौमों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से लड़ा जाता है। उन्होंने अपने रिजर्व वाइज सारे अपने जो जितने उनके वकील हैं, डॉक्टर हैं, सब यूनिफॉर्म पहन के आ गए हैं और जंग लड़ रहे हैं। और मैं उसमें, क्योंकि चीमा साहब देखें, मेरे यहां बहुत दोस्त हैं यहूदी दोस्त, मैं हमेशा उनसे पूछता हूं कि हाउ कम यू आर द सो स्ट्रॉन्गेस्ट, इतने स्मॉल नंबर में हो और इतने स्ट्रांग हो। मैं ये बताना चाहता हूं, मोसाद दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। चलें आज उसकी फेल्योर हुई है, लेकिन उसके इसमें शक को नहीं। उनका काम, उनका 3 बिलियन साल का बजट है, सिर्फ 7,000 मुलाजिम उनका, सिर्फ 7,000 मुलाजिम। मैं जब यहूदियों से, अपने दोस्तों से यहाँ ये पूछता हूँ कि यार हाउ कम यू हैव द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन, तो वो कहते हैं जितना हमारे ऊपर माजी में जुल्म हुआ है उतना आज तक किसी कौम पर नहीं हुआ। मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूं, जुल्म तो आज मुसलमानों पे आपसे ट्रिपल ज्यादा हो रहा है। आप तो कौन सा ऐसा मुल्क है जहां आप जलील नहीं हो रहे? अब इराक की हालत देख लें, अब लिबिया की हालत देख लें, अफगानिस्तान की हालत देख लें, पाकिस्तान की हालत देख लें, लोग बच्चे बेच रहे हैं आपने। मेरा जुल्म तो हमारे ऊपर भी कुछ 76 साल से तो पाकिस्तान पे भी जुल्म हो रहा है। मशरकी पाकिस्तान अलग हो चुका है, सिंध का यूपी वाले सिंध मांग रहे हैं,
کشمیر وہ بھی لے جانے کو چکر میں پھریں. سائیں وارث ہمارا کوئی نہیں ہے. میرا مسئلہ تو ہم پتہ نہیں کس دن یو ٹرن ماریں گے, کوئی سمجھ سے باہر ہے. لیکن 9 امریکن مارے جا چکے ہیں, 2 شپ کیریئر آئزن ہاور اور جیرڈ فورڈ وہ جا چکے ہیں اس ریجن کے اندر. یو این بھی خاموش ہے, او آئی سی بھی خاموش ہے, عرب لیگ بھی خاموش ہے, جی سی سی بھی خاموش. کیا یہ ایک پیغام دے دیا گیا ہے ویسٹرن اور نان ویسٹرن اور اسلامک دنیا سے, حماس اور اس طرح کے جتنے گروپ ہیں, کہ بھائی یہ جو سٹائل ہے ریزسٹنس کا یہ قابل قبول نہیں ہے. دنیا جو سیولائزڈ ورلڈ ہے, آپ کے ڈس ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں. اسرائیل روز گھس کے غزہ کے لوگوں کو مارتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, روز گھس کے مارتا ہے, جو کہ انلیگل ہے, انٹرنیشنل لا کی, نیشنل لا کی وائلیشن کر رہا ہے. لیکن اس کے لیے میتھڈز ہیں, مینز اینڈ ویز ہیں آپ اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرنے کے لیے یا شور ڈالنے کے لیے. اتنی آرگنائزیشنز کا نہ بولنا اور اتنے دنوں تک بھی اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے کہ بالکل مٹی سے مٹی کر دیا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ غزہ کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے ایس او ایس کال دے دی ہے, کیونکہ وہاں بجلی نہیں ہے تو علاج بھی نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ از اٹ اے میسج ٹو ایران اور it is a message to such kind of movements جو ان کے سپورٹر ہیں کہ اس طرح کا جو بیہیویئر ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, لہٰذا اب آپ مار کھائیں. چھوٹا سا کنٹری اسرائیل, آپ کا ہر آئی ٹی جو سٹارٹ اپ ہے وہ اس کا وہ گڑھ بن چکا ہے. وہ 7,000 کی ان کی جو موساد ہے وہ کس طریقے سے دنیا کی بیسٹ ایجنسی بنی. میں اگر آج بیٹھا ہوں, میں ان کو تعلیم کہوں, پڑھو لکھو یا تعلیم کرو, تعلیم کے ساتھ جنگ کرو, جہالت کے خلاف جنگ کرو. لیکن یہ کوئی اچھا پھر ٹھیک ہے, جب تمہارے پاس نہ ہتھیار ہیں, نہ عقل ہے, نہ شکل ہے, نہ تعلیم ہے, نہ کچھ بھی ہے, پتھروں سے کتنا عرصہ لڑو گے یار ٹینکوں کے ساتھ, کیوں بچے مروا رہے ہو اپنے؟ ترس کرو ان بچوں کے اوپر, اپنی خواتین پہ ترس کرو. اب دیکھو جو ساری دنیا 86 ملک وہ اندھے ہیں جو چھوڑ کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں, جو آپ نے کیا تماشا. یہ ٹیریٹوریل ایشو ہے, اوور دا لینڈ, اوور دا پلاٹس. پتہ نہیں کیا میرا مقصد ہے. جس طرح میں پہلے کہتا رہا ہوں, جھگڑا دنیا کی کسی اور جگہ پہ ہوتا ہے, پاکستان کے اپنے گھروں کو آگ لگا لیتے ہیں بیٹھ. پتہ نہیں کچھ ان کو کوئی ہے یار, بور ہوئے انہیں, پتہ نہیں کی کرو انہیں چھتر چھتر پہنے چاہیے ویسے تو ذاتی طور پہ. اسرائیل اور حماس کے بیچ جو یدھ ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, اور اب اسرائیلی فورسز گراؤنڈ انویژن کرنے والی ہیں غازہ پٹی کا, اور اس کے لیے انہوں نے جتنے بھی وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو وارننگ دے دی ہے, جلد سے جلد غازہ کا ناردرن پارٹ خالی کر دیں, اور اس دوران لگ بھگ 11 لاکھ لوگوں کو وہاں سے ہٹنا ہوگا. اس کے بعد اسرائیلی فورسز حماس کے سارے انڈر گراؤنڈ ٹنل نیٹ ورک اور سارے آتنکوادیوں کے اوپر آپریشن کرے گا. اور اس دوران اسرائیل کے ساتھ دنیا بھر کے لگ بھگ 84 دیش کھڑے ہو گئے ہیں, اور اس میں زیادہ تر ویسٹرن ملک, اور ایشیا میں بات کریں تو انڈیا جیسے دیش کھڑے ہیں, جبکہ حماس کی طرف کچھ مسلم دیش کھڑے ہو گئے ہیں, جیسے پاکستان کے نیوز چینلز حماس کو ایک گلوریفائی کر رہے ہیں اور ایسا دکھا رہے ہیں مانو وہ آتنکوادی نہ ہوں, بہت ہی بڑے فریڈم فائٹرز ہوں. کیونکہ اسرائیل کے ساتھ اتنے سارے کنٹریز سپورٹ میں کھڑے ہو گئے انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, تو اب اسرائیل کے پاس انپریسیڈنٹڈ اماؤنٹ آف پاور ہے, اور اسرائیل جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اور وہ کرے گا بھی. اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کو پوری طرح سے نیست نابود کر دینے والے ہیں.